وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Par ces versets coraniques a commencé la journée d'études sur le projet du développement de l'université à la faculté de médecine le 3 octobre 2012, organisée par la présidence de l'université en partenariat avec plusieurs entités. هذا اليوم ما جاش غير هكذا وتمت برمجته من بعد عدة مشاورات سلسلة التقاءات ما بين جميع الفعاليات اللي كيشتغلوا بالجامعة بما في ذلك أطر مؤسسات كليات وجميع الفعاليات. تعد محطة اليوم نقلة نوعية في إطار بلورة استراتيجية تطوير الجامعة يكون المنطلق فيه بمشيئة الله تشخيص الوضعية الراهنة بدقة 46 000 étudiants à peu près, des points faibles à éviter et d'autres forts à exploiter. Une mise en contexte de l'université a été mise en point par Monsieur le Président dans son mot. للطلبة هذا الشيء ما يمكنش نعتبروه على أنه مشكل ولكن نعتبروه على أنها إشكالية ولكن في حد ذاتها هي كذلك نقدروا نعتبرها أنها قوة بما أن عندنا موارد بشرية هائلة. Comme il a ajouté que le programme arrive par des changements visant le statut de l'enseignant-chercheur, la dignité de l'étudiant et des formations visant le marché du travail. Le statut ديال الأستاذ الباحث والكرامة ديال الطالب هناك يعني شنو هما les conditions nécessaires en vue d'améliorer la qualité de la formation. donc المسألة ديال شنو هما الشروط الضرورية من أجل تحسين الجودة والتكوين والبحث. Un sujet qui ne supportait pas l'absence de l'Agence du développement de l'Oriental, qui était représentée par son président, M. Mohamed Lembarki. أريد أن أنوه بهذه المبادرة وبالروح التي تحملها من إرادة في الإنصات، في إرادة في الشراكة، الإرادة كذلك. Comme il a ajouté dans le même sujet que la génération de l'emploi de proximité. ما يمكنش نشوفوا الشباب بلا عمل وما نحاولوش نجتهدوا باش نحلوا هذه المعضله، هذا المشكل اللي ماشي. Et comme solution citée, l'employabilité des jeunes, le soutien des PME et des PMI, économie sociale et solidaire. De son côté, la région était représentée par M. Ahmed Bentflit, qui a donné son avis à propos des 46 000 étudiants en disant que la région cherche des débouchés de travail. M. Hanan nous parlera des ateliers. Journée, bien sûr, il y aura des ateliers pour un peu étudier les 4 volets principaux des missions de l'université, à savoir la formation et la vie universitaire, la recherche scientifique et la coopération, le service à la communauté et la gestion et la gouvernance. La deuxième partie de la journée a été consacrée à des ateliers d'échange répartis sur 4 thématiques. La recherche scientifique, la formation à la vie universitaire, la gouvernance et l'université au service social. Dans un espace de débat et de réflexion, les intervenants ont débattu sur des suggestions ayant pour objet l'amélioration des ressources humaines et matérielles de l'université. بكل ما يخص الطالب وكل ما يتعلق بالأداء بالتكوين والاختبارات وحصيلة هذا التكوين بل وحتى ما بعد التكوين وفي اعتقادي أن هذه الورشة ناجحة في صفتها العامة وسبقت الورشة إلى المعهد الدراسي بصفة عامة. À la fin de cette journée d'études,
À la fin de cette journée d'études, une lettre de loyauté était envoyée à Sa Majesté le roi Mohammed VI. ونيابة عن كافة الفعاليات المشاركة في اليوم الدراسي حول مشروع تطوير الجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة ومن شركاء الجامعة الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي الهيئات النقابية والجمعوية بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص والوفاء